Hi guys! Wow! Nandito po kami ngayon sa puwanan ng baboy guys. Ito guys, ito yung truck. Kuha po kami ng baboy guys. Ayan. Nandito po kami sa babuyan guys. Kuha kami ng baboy. Ito po yung pamangkin ko. Ito po guys. Ito po ngayon. Ayan guys. Nandito kami sa babuyan. Ayan guys. Ayan guys. Ganda ng ano guys, farm ng baboy yan na guys. Ayan guys, so yan dito dadaan nila yung baboy guys. Mamaya guys, salin natin yung baboy na. Amazing! Sige guys, dito muna yung video ko. Yung isa dito nagtatay, buti ginawa ni Jemay. Ito, 78. Oo, pwede nang karga yan. Titibay pa naman ng battery. Kakaunti na naman lang yung baboy nyo. Hindi pa yung nagulatak. Ano? 12. 16. Ganyan pa na kayo naman ito eh. Hindi mo mga dalawang piraso mamaya. Guys, ito na po yung mga baboy guys. Sa truck. Ayan guys. Napakataba guys oh. Oh. Maganda guys. Oh. Ayan guys, hintayin natin yung isa guys. Oh, ayan guys oh. Ayan guys, wala na dito guys. Ayan. Ayan guys, sasakay na sa truck. Ayan guys, ayan na. Ang lalaki no guys, taba. Oh, napakagandang baboy guys. Oh, pag gusto nyo umorder guys, ano nyo lang po ako, i-chat nyo lang po ako guys. Oh, napakatabang baboy. Guys, thank you guys. Ayan guys, pinapasok namin sila guys sa sa katayan ng baboy guys. Ayan na guys. Ayan ang tatlong baboy guys. Bukas dadali na yun sa palengke guys. Ayan guys, ayan ang katayan ng baboy guys. Ayan. Oh. Ayan guys. Pinaliliguan mo na yung mga baboy guys. Ayan. Ayan guys oh. Bago sila kakatay guys, paliliguan muna guys para fresh na fresh bago sila mamatay guys. Ayan. Ayan guys.
Dito nila Karin guys, mayroong aso guys, hindi na ako pupunta doon, baka magata ako ng aso guys. Ayan guys, no, nakano, masama ang tingin sa akin ng aso guys, oh. Parang kakainin ako eh. Sige guys, pamangkin ko guys, ayan oh. Sige guys. Thank you guys.